2.5 مہینے پہلے یہ گیا تھا ایک سواری لے کے ادھر سندھ حیدرآباد ٹنڈو آدم خان. سانوں نہیں پتا کہ روتے سواریاں کلیاں ہیں. 4 دن 5 دن میں گزر گئے تھے, واپس نہیں آیا. رابطہ نمبر بھی بند ہو گیا اس کا. تو ادھر پھر ہم نے جو گاڑی کا مالک تھا اس سے رابطہ کیا تو اس نے بولا کہ میں کچھ کرتا ہوں, پتہ کرتا ہوں. 2 ماہ سے ہم اس کو اتنا ڈھونڈ رہے تھے, اس نے نہیں بتایا. پولیس کو بھی اس نے خرید لیا تھا. ہم نے پوچھا کہ وہ کدھر ہے ناصر, تو کہہ رہا اس نے قتل کیا ہوا ہے جو ہم لوگ ادھر اس کو بٹھائیں. اس نے کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے وہ آ جاتا ہے نا, آپ لوگوں کو کیا ہے, زیادہ شور کرو گے تو آپ لوگوں کا ہم پرچہ خارج کر دیں گے. ادھر سے اپنی گاڑی بھی صحیح سلامت لے آیا ہے, لیکن ہمارے بھائی کو نہیں لے کے آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان ثاقب سلیم بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز ایکسکلوسیو. ناظرین, لاہور کے ایک رہائشی کے ساتھ ہوا ایک افسوسناک واقعہ جو لاہور سے باہر محنت مزدوری کے لیے گیا اور اس کو اپنی جان گنوانی پڑی. یہ افسوسناک واقعہ کیا ہے آج ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے. فیاض بوٹا نامی ایک شخص جو گلبرگ سینٹ میری کا رہائشی ہے, اپنے فیملی کا پیٹ پالنے کے لیے محنت مزدوری کرتا تھا, ڈرائیوری کرتا تھا اور وہ نشتر کلونی میں ناصر رینٹ کار پر گزشتہ 3 سال سے جاب کر رہا تھا, جس کا اس کا کام یہ تھا کہ جو آرڈرز وغیرہ آتے تھے پک اینڈ ڈراپ کے یا سواریوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ یا دوسرے شہر میں لے کے جانا, وہ یہ کام کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا تھا. فیاض بوٹا کو 9 فروری کے دن جب وہ اپنی دکان پر گیا کام کاج کے سلسلے میں, تو اس کے مالک نے اس کو کہا کہ ٹنڈو آدم سندھ کے علاقے میں ایک سواری کو ڈراپ کرنا ہے, اور فیاض نے گھر اطلاع کی کہ اس کو لاہور سے باہر بلکہ صوبے سے باہر جانا پڑ رہا ہے, جس پہ اس نے اپنی بیگم کو اطلاع کر دی اور وہ اپنی سواری کے ساتھ لے کر اس کو وہاں پر چلا گیا. اب اس کی بیوی نائلہ کے مطابق جب وہ لاہور سے سندھ کے لیے روانہ ہوا تو وہ 2 دن تک اس کے ساتھ رابطے میں تھا, اور اس کے بعد اچانک سے اس کا رابطہ منقطع ہو گیا. ظاہری سی بات ہے, جب شوہر سے رابطہ نہیں ہوا تو وہ ذرا پریشان ہو گئی اس کی بیوی, اور اس نے کافی دفعہ کالز کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بے سود رہا اور اسے رابطہ بالکل بھی نہیں تھا. جس کے بعد گھبرانے کے بعد اس نے جو مالک تھا اس کا ناصر سے رابطہ کیا, جس میں اس کو بتایا کہ آپ نے ان کو سندھ بھجوایا ہے ان کے شوہر فیاض کو, لیکن فیاض سے اب رابطہ نہیں ہو رہا تھا. جس پر ناصر نے کہا آپ پریشان نہ ہو, کوئی سگنل کی پرابلم ہوگی تو وہ جلد آپ سے رابطہ کر لے گا. اس دلاسے کے بعد وہ سکون سے بیٹھ گئیں, لیکن جب اگلے دن بھی رابطہ نہ ہو پایا تو وہ پریشانی زیادہ ان کی بڑھی, اور وہ ان کے پاس ناصر کے پاس گئیں اور ان کو بتایا کہ ابھی تک ان کے شوہر سے جو اب دوسرا دن ہے رابطہ نہیں ہو پا رہا, جس کی بس اس نے کہا کہ وہ وہاں پر دیگر لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہے اور دیکھے گا, وہ پوچھتا ہے فیاض سے, جو ہی رابطہ ہوتا ہے وہ آپ کو گھر میں کال کر لے گا. جس کے بعد میں یہ دلاسے وغیرہ چلتے رہے, لیکن کافی 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ گزر گیا, لیکن کبھی تک کوئی فیاض کی کوئی اطلاع نہیں پہنچی. جس پر جو ہے وہ ناصر کو دوبارہ رابطہ کیا اور ناصر نے کہا جی کہ میں سندھ جاتا ہوں. جس کے بعد ناصر 6 دن کے بعد یعنی کہ 15 فروری کو سندھ جاتا ہے اپنی کار کا ٹریکر کے ذریعے ٹریس کرتے ہوئے, اور اپنی کار کو لے کر وہ واپس لاہور میں آ جاتا ہے. جب اس کی بیوی نائلہ اس سے رابطہ کر کے پوچھتی ہے کہ اس کے شوہر کا کیا بنا, تو جس پر ناصر اس کو بتاتا ہے کہ ابھی آپ چپ رہیں, خاموش رہیں, اور اس سے رابطہ کیا جا رہا ہے, جو ہی اس سے رابطہ ہوگا آپ کو بتا دیں گے. جس پر نائلہ جو ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ آپ اپنی کار تو لے آئے ہیں, میرے شوہر کو لے کے کیوں نہیں آئے, کیونکہ وہی کار جو ہے میرا شوہر فیاض چلا کے لے کے لاہور سے سندھ گیا تھا, لیکن آپ اپنی کار کو واپس لے آئے, میرے شوہر کو لے کے کیوں نہیں آئے. جس پر خاتون کے مطابق ناصر نے اس کو کہا کہ وہ کوئی زیادہ مسئلہ ہو جائے گا, تھوڑی پرابلم چل رہی ہے جس کی وجہ سے جو ہے ابھی وہ ناصر فیاض نہیں آ سکتا, تو آپ نے اگر زیادہ شور شرابہ کیا یا زیادہ رابطہ کرنے کی کسی سے کوشش کی تو کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اور بعد میں اس نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوں. جس کے بعد جو ہے نائلہ نے گھر آ کر مشورہ کیا فیملی کے ساتھ, اپنے اس کے فیاض کے والدین کے ساتھ کہ یہ سچویشن ہے, یہ معاملات ہے, اور ناصر کسی قسم کا کوئی پلہ نہیں پکڑا رہا, کہ ناصر کسی طرف سے کوئی چیز نہیں بتا رہا کہ فیاض کہاں پہ, جس پہ پریشانی کی عالم میں جا کے 28 فروری کو نائلہ کی درخواست پر اس کے شوہر کی گمشدگی کا مقدمہ درج ہو جاتا ہے, اور مقدمے کی میں جو درخواست دی جاتی ہے پولیس کو, اس میں یہ صاف لکھا جاتا ہے کہ وہ ناصر رینٹ کار کے اوپر وہ کام کرتا تھا نشتر کلونی میں. ناصر نے لاہور سے سندھ ٹنڈو آدم کے علاقے میں ایک سواری کے ذریعے بھجوایا, لیکن وہ اسے واپس نہیں آیا, اور ان کو اس طرح ڈرا دھمکا رہا ہے کہ آپ پولیس کی رابطہ نہ کریں, کسی سے رابطہ نہ کریں تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے, آپ کے شوہر کی جان کو. جس کی بعد جو ہے پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کی, لیکن کچھ چیزیں اس میں نہیں آتی رہیں. تفتیش کاروں کی فیملی کے مطابق تفتیش کاروں نے کافی ڈیلے کیا, 2-2.5 ماہ لگا دیے فیاض کو ٹریس کرنے میں, اور فیاض کو وہ ٹریس نہیں کر پائے. تو اس کے بعد پھر جو ہے اطلاع موصول ہوئی کہ فیاض کو
किसी ने जान से मार दिया है। इस इतला पर वो सिंध जाते हैं, वहाँ पे सिंध पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाता है और वो फैमिली जब लाहौर से सिंध पहुंचती है, फयाज के दोस्त भी वहाँ पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि फयाज को उन्होंने मार कर दबा दिया हुआ है ज़मीन में। फयाज के दोस्तों का इस बारे में क्या कहना है? ये जो फयाज बूटा है ये हमारा दोस्त है। तो 2.5 महीने पहले ये गया था एक सवारी लेके उधर सिंध हैदराबाद टंडू आदम खां, तो सवारी लेके गया तो ये 4 दिन 5 दिन में गुजर गए थे, वापस नहीं आया। रात नंबर भी बंद हो गया उसका। तो इधर फिर हमने जो गाड़ी का मालिक था उससे रब्ता किया, तो उसने बोला कि मैं कुछ करता हूँ, पता करता हूँ। तो वो उसने पता किया तो अपनी ना गाड़ी सिंध हैदराबाद से अपने गाड़ी का ट्रैकर लगा हुआ था, उसके ज़रिए वो गाड़ी वापस ले आया। तो जब हमने उसे पूछा कि हमारा बंदा किधर है, हमारा भाई किधर है, उसने बोला कि वो उधर या वो 2-4 दिन तक ना आ जाएगा, ठीक है। उसने हमें गुमराह किया। उस वक्त उसका उन्होंने बेदर्दी से उधर कत्ल कर दिया हुआ था, ठीक है। इधर हमने फिर थाने में, इस थाने में, समनाबाद थाने में, इधर गुलबर्ग थाने में, कलमा चौक वाला जो थाना उधर जिस थाने में गए हैं उन्होंने हमारी FIR नहीं काटी। फिर हम उधर गए नश्तर थाने में जिस जगह वो मालिक रहाइश पजीर थे, तो उधर उन्होंने FIR काटी है, ठीक है। तो FIR जब काटी है उसके बाद जब थाने में गए हैं तो हमने 365 जो दफ़ा अगवा का जो दफ़ा हमने वो लगवाई। तो जब हमने उसकी कार्रवाई करनी शुरू की है तो हमें पता चला कि जो मुलजिम है हाँ वो हमारा वो है जो रेंट वाला, ठीक है। तो और जो तफ्तीशी है वो भी हमारा, क्योंकि उन्होंने 2.5 महीने अब गुजर गए हैं, ठीक है। हमें उनको उस वक्त पता था कि कत्ल हो चुका हुआ बंदे का, उन्होंने खुद उससे जो पैसे लिए जो मर्ज़ी किया तो उसको छुपाने की कोशिश की है हमसे, ठीक है। तो जब हमने हमारे केस की सुनवाई इधर नहीं हो रही थी, हमने हाई लेवल तक ज़रा अप्रोच थी, तो वहाँ तक जब हम गए हैं तो फिर एक दिन हमें अचानक फ़ोन आता 4 दिन पहले कि लो जी आपका बंदा सिंध से ना मिल गया, ठीक है, लेकिन मुर्दा हालत में, तो आप इधर सिंध आएँ तो आके ना उसकी डेड बॉडी ले जाएं, ठीक है। तो हम सिंध गए हैं, तो उधर जब गए हैं तो उधर उसकी डेड बॉडी इतनी बेदर्दी से 8-9 फुट गहरा गड्ढा खोद के हाथ पाँव बांध के सर नीचे की तरफ है, पाँव ऊपर की तरफ, इस तरह उसको फेंका हुआ था बेदर्दी से। तो उसको निकाला है, तो उधर उन्होंने 2 मुलजिम पकड़े हुए थे, ठीक है। तो जिनकी शक्ल से देख के लग रहा था कि ये नहीं है कत्ल मुजरिम हमारे, ठीक है। हमारे असल मुजरिम हमारा वो तफ्तीशी है, ठीक है, जिसने हमें 2.5 महीने उस केस से दूर रखा है। और वो गाड़ी वाला रेंट वाला, ठीक है, नासर, ये हमारे मुलजिम है, ठीक है। आप गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करते हैं? गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, ठीक है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर है चाहे वो सिविल बंदा है, ठीक है, जो कोई भी है ना हमें इंसाफ चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट से ये हमारा मुतालबा है। जैसे कि नाज़रीन आपने सुना कि उनके दोस्तों का बताना है कि पुलिस की तरफ से भी काफ़ी तफ्तीश नाकिस की गई या कुछ सुराग ना होने की वजह से 2.5 माह का अरसा गुजर गया और 2.5 माह के अंदर उसकी फैमिली किस कर्ब से गुजरी, उसके बच्चे अपने बाप बिन बाप के बच्चे कैसे पले, बीवी कहाँ कहाँ दर दर की ठोकरें खाती रही, उसकी ख़वातीन में उसकी भाभियाँ, उसकी माँ फयाज की, वो किस हाल में रहीं, उन ख़वातीन से सुनते। उसके साथ दुश्मनी क्या हो सकती है? मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा उसके साथ काम कर रहा है 3 साल से, तो वो क्या उसके साथ उसकी दुश्मनी हो गई है? सर वो 3 साल से काम हमारा इस मुल्क में रहना कि इनको अच्छा नहीं लगता। कत्ल की वजह क्या आप समझती हैं? कोई भी वजह नहीं है, कोई वजह होती है हमें कुछ पता होता तो हमें कोई वजह नजर आती है। 2-2.5 माह से हम जलील हो रहे हैं, पुलिस वालों के पास आ जा रहे हैं, बस यही कह रहे हैं कि आप जाओ, आप पे भी पर्चे हो जाएंगे, आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? हमारे साथ ही ऐसा होना है? मुल्क में और भी तो लोग रहते हैं, सिर्फ हमारी दुनिया इनको नजर आती है। हम ही नहीं सुखता सांस ले सकते इधर। उधर ड्राइवर सी सानू नहीं पता खरोते सवारियां कलियां सानू लिया जाना साफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ ਰੋਣੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾफ चाहिए ਵੀਰ ਦਾ। 2 माह से हम उसको इतना ढूंढ रहे थे, इसने नहीं बताया। पुलिस को भी इसने ख़रीद लिया था, कह रहा था कि मैं आपको लोगों को ना वो नशा करके लेटा हुआ है कहीं कहीं किधर होगा, बड़े झूठ बोले इसने। हमारे पास इसकी एक रिकॉर्डिंग है, ठीक है। वो उसको बोला कि सिंध जा सवारी लेके, उधर से अपनी गाड़ी भी सही सलामत ले आया है, लेकिन हमारे भाई को नहीं लेके आया। 3 माह होने वाले हैं, तो कहता है आप हफ्ते वाले दिन कह रहा है जी फ़ोन करके आए अपने घर वालों को लेके आए तो अपने डेड बॉडी की ना शनाख्त करके ले जाएं।
जिस पे आपने शक का इजहार किया, पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की अभी तक? नहीं उससे तफ्तीश की पुलिस ने? नहीं नहीं, सर, अभी हम लोग कुछ नहीं जाते की। हैं, हम लोग खाने कहते अपनी बहन हैं। के साथ गए, नहीं वो मानते। ऐसे चेयर पे बैठा, दोनों भाई बैठे हुए हैं चेयर के ऊपर, कहता हम नहीं। लोग ऐसे बैठे कि जैसे हमने कोई गुनाह किया गुनाह है। किया हम है। ऐसे खड़े हैं, वो जाके वो चेयर पे टांगों पे टांगे रखी हैं, तो वो चेयर पे बैठे हुए हैं, उनको सारी सहूलत ये दे रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं उनको। हमने पूछा जाके एक दिन, वो हमें नजर नहीं आया, नश्तर वाला। हम लोग गए हैं एक दिन उधर, हमने पूछा कि वो किधर है नासर, तो कह रहा उसने कत्ल किया हुआ है जो हम लोग इधर उसको बिठाएं। उसने कुछ नहीं किया, ठीक है वो आ जाता है ना, आप लोगों को क्या है, ज़्यादा शोर करोगे तो आप लोगों का हम पर्चा खारिज कर देंगे। फिर कभी हमें काने ठाने भेज रहे हैं, कभी किधर ठाने, कभी कहते लो जी आपका सिंध बनता है, सिंध चले जाओ। ऐसे इन्होंने बातें की है। एंड क्या हुआ, ये नासर ने ही हमारे भाई को मारा और किसी ने नहीं मारा। हमें पूरा यकीन है कि नासर ने मारा। जैसे कि नाज़रीन, आपने सारे फैमिली और उनके दोस्तों का मौक़िफ़ सुना और उनका यही कहना था कि पुलिस की नाकिस तफ्तीश की वजह से शायद फ़याज़ अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन ये सारी वाक़या क्या है, क्योंकि पुलिस ने मुकदमे के अंदर नासिर नामी जो शख्स है, जो उसके पास फ़याज़ काम करता था, उसको नामज़द किया। वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। पुलिस कोशिशें कर रही है कि वो पकड़ा कैसे जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि सिंध में जब उसकी डेड बॉडी मिली तो सिंध पुलिस ने वहाँ पे 2 अफराद को हिरासत में लिया हुआ था कि वो इस शुबे के अंदर कि शायद इनकी वजह से फ़याज़ अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जा रही हैं। तफ्तीश इंतहाई बरीक बीनी से की जा रही है, क्योंकि पहले मिसिंग की थी और अब जो है वो फ़याज़ जो मिसिंग था अब इस दुनिया में नहीं है। तो पुलिस इंतहाई बरीक बीनी से तफ्तीश कर रही है। नासिर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जो ही जब नासिर पास आएगा तब पता लगेगा कि वो उसने किसको भिजवाया, क्योंकि फैमिली भी अभी नहीं जानती। फैमिली के पास भी सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन है कि उसको टंडो आदम सिंध के एरिया में जो है 9 फरवरी को भिजवाया गया और उसके बाद राब्ता मुनक़ता होने के बाद गाड़ी वापस आ गई, लेकिन गाड़ी का ड्राइवर फ़याज़ वापस नहीं आया। तो पुलिस के तफ्तीशकार जो है नासिर की गिरफ्तारी के बाद ही ये मामला खुलेगा कि उसने किसके पास भिजवाया, गाड़ी किसे लेके वापस आया, गाड़ी वापस आई, ड्राइवर फ़याज़ क्यों नहीं आया। इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस की तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद सामने आएंगे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। जो ही इस केस के हवाले से जो अपडेट आएगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तब तक अपने मेज़बान साकिब सलीम भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।